সুনিতা পারিবারিক বস্ত্র প্রতিষ্ঠান খাগড়া বহরমপুর এবং লালবাগ মুর্শিদাবাদ। লড়াকু নেতা সম্মানীয় গোলাম মুর্শিদ জজ সাহেবকে তাহলে আমাদের এখানে আরো প্রচুর সংখ্যক লোক আসবে, কারণ 4টের সময় বৃষ্টিটা আমরা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, নট অনলি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর ইন্ডিয়া। তো উই আর ভেরি প্রাউড। मैं जीतने के बाद दूसरी बार आया हूँ, बरवान में दूसरी बार आना हुआ मेरा, और यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पे जितने भी साथी हैं मेरे, और उनका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरा साथ दिया लोकसभा इलेक्शन में, और अब मैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के ग्रोथ के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। ये वादा करने के लिए आया हूँ मैं उनके लिए। जीतने के बाद जो वादे किए हैं मैं ज़रूर वो निभाऊंगा, और बहरामपुर और मुर्शिदाबाद के डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। और जैसा अभी पार्लियामेंट में रेल गेट के लिए बात किया था, और उसके बाद जूट के लिए भी बात किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला मुझे। जो भी मंत्री है, रेल मंत्री से भी अच्छा रिस्पांस मिला था, और जूट के लिए जो बात किया था वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है, वो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने के लिए लैंड के लिए मांग की है, तो जितनी जल्दी हो जाएगा, लैंड मिल जाएगा तो जल्द से जल्द काम भी उसका स्टार्ट करेंगे। कि मुर्शिदाबाद सिल्क का जैसा आपने बात किया, तो एक टाइम था कि मुर्शिदाबाद सिल्क वर्ल्ड का 5% जो जीडीपी है वो जनरेट करता था, लेकिन अभी जो हालात है वो काफ़ी बुरे हालात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जिस तरह से जूट के बारे में बात किया, इसी तरह मुर्शिदाबाद सिल्क के भी बारे में बात करूँ, और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ के वर्कर्स है, उनको अच्छा काम मिले, उसके लिए भी मेहनत करूँगा, उसके पीछे भी काम करेंगे। ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। আমরা যখন ইউসুফজি যখন প্রথম এখানে নমিনেশন ফাইল করে এসেছিলেন, তখন এখানকার যারা বিরোধী আছে তারা বলেছিল কি যে যত গুজরাটের লোক, গুজরাট থেকে আসবে না, দিল্লিতে বাস করে দিল্লিতেই থাকবে, ভোটটা নিয়ে চলে যাবে, আমরা কোনো এখানে আমাদের কোনো লাভ হবে না, কোনো যোগাযোগ হবে না। তো ইউসুফ পাঠানজি যতবার জিতার পরে বা যেটার আগে যতবার এসছে, আমার মনে হয় অধীর চৌধুরী আমাদের মুর্শিদাবাদের দিকে ততবার কিন্তু বড়াতে আসেনি। হোক জিতার পরে দুবার এসছে এবং দুটো প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়েছে একটা অনিবার্য কারণবশত। তো যারা বলেছিল যে ভোটটা দিলে আমাদের বেকার হবে, তারা আজকে দেখবে যে ভোট দিয়ে বেকার হয়নি, ভোট দিয়ে সরকারি হয়েছে, মুর্শিদাবাদের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। প্রথমেই তো ইউসুফজি 110 কোটি টাকা ওভারব্রিজের জন্য নিয়ে এসছে, এবং আরও অনুদান আসবে এখানে। তিনি ওয়ার্ল্ড ফেমাস মানুষ, তেনাকে সবাই চিনে। নতুনভাবে ওনাকে ওর পরিচয় সাংসদে গিয়ে করতে হবে না যে আমি কে, আমি বহরমপুর লোকসভাতে অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে এসেছি, আমি ইউসুফ পাঠান, এগুলো কিন্তু পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নাই। পার্লামেন্টে গিয়ে তিনি আগে থেকেই ওয়ার্ল্ডে পরিচিতি আছেন, এবং ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিখ্যাত তিনি একটা খ্যাতনামা প্লেয়ার। অতএব তিনি যা উন্নয়ন করবে বিরোধীরা সেটা দেখে গেলেই হলো। ফ্যান্সি চুড়িদার শাড়িতে রকমারি রঙের সমাহার, ফ্যাশনে এসেছে আজ নতুন সুনিতা, সুনিতা তোমার আজ পুজোর হাওয়া, নতুন চাওয়া পোশাকের আমি সুনিতা মন ছুঁয়ে যায়। সুনিতা, সুনিতা, সুনিতা সবার। সুনিতা 309 নেতাজি রোড, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।